Dobar dan. Dobar dan, hvala vam što ste došli u tako velikom broju u ovim ekstremnim klimatskim uvjetima, to zaista znači da vas zanima dramsko pismo i suvremeno dramsko pismo pozitivne prakse, koje je ujedno i naziv današnjeg panela, koji se održava u sklopu projekta New Stages Southeast. Sad prije nego što ja prezentiram naše partnere ovdje i govornike, prvo bih htjela dati riječ ravnatelju GTA instituta u Hrvatskoj, gospodinu Matijasu Mojeru Vitariku, pa maybe you can say a few words before we start with the panel. Thank you so much for being here. Yes, good afternoon to everyone. Thank you, Jelena, to give me the floor for the beginning. I just wanted to say a couple of words about this program. But before I start, I would actually like to mention that we have some participants of our workshop, which we conducted over this weekend, 2 days at Siena, around me, and I'm so happy to see everyone coming back after COVID times and to meet again and to have this kind of international exchange, because that's exactly what the basis of our program. We do a regional exchange. We do a program where we invite young contemporary playwrights to be part of the program, which would happen nationally. So we have 5 Croatian writers with us for this weekend, and which would happen in each and every one of the participating countries, which are, I hope I don't forget anyone, which are Greece and Cyprus, which are Bulgaria and Romania, which are Bosnia, Serbia, Macedonia, and Croatia. So it's a wide range of ideas, but it's the same question for this program. We want to learn from young contemporary playwrights where they are, which topics are most interesting at the moment, between biographical writing and between this kind of micro scene they're writing about families, traditional roles of women, or if they're more or less concerned with the bigger macro images, like the situation of refugees, the situation of migration to Germany or to other German language countries, of course, but to other places as well, and maybe even coming back, and what kind of situations they would meet with. It ranges between the situation of mentally affected patients and institutions. So you have the whole variety. We have like Thanos, who's a drag queen in Athens. So there's a variety of writing and very individual. And what we try to do is to have a kind of individual mentoring program, the first part of which has been happening this weekend, was conducted by Ivana Sajko and supported by Ivo Matinic. So we have Croatian experts in the field to give some guidance to writing, but also to discuss the environment, which is changing, of course, in theaters and the independent scene as well as in the institutional theaters. We try to do that with our partners and ITI and Spit in Croatia. They have been very valuable partners, and because they are doing their own programs, of course, to publish new writing in theater. So we have a variety of issues which are very comprising. I don't want to go into details now because I think that's your discussion on the panel as well. But I would especially like to thank all the participants to come here and to have this open forum of discussion, because it's very intimate, of course. It's very personal, it's very individual. Wherever and whoever is the starting point of young writers to develop their careers. It's very daring, of course, to start into this career. So to have this kind of very open but very cautious dialogue as well is very important to us. And I've got to thank, of course, the teams in the Goethe Institutes of this region who participate in each and every country. And they are all following their own kind of national routes, more or less. So it's not a kind of custom size program, but we individually try to develop these programs where we are. And my team, of course, from Goethe Institute Croatia, especially Petra and Jasmina, have been very helpful.
So we are very happy that Buxa is hosting us and having us tonight and with this lovely day. And that's it for the moment. Thank you. Thank you, Matijas. Znači, ja ću sad nastaviti na hrvatskom jeziku i još jednom bi se zaista zahvalila Goethe institutu u Hrvatskoj, SPID-u, Savezu pisaca izvedbenih djela, Hrvatskom ITI institutu i Buksi koja nam je ovdje dala njihov prekrasan prostor. A sada bi predstavila naše goste. Pa krenut ćemo od našeg gosta iz Beograda, Dimitrija Kokanova, dramskog autora, dramaturga i kućnog dramaturga u kultnom ateljeu 212, koji je zapravo već desetljećima poznat kao kazalište koje zaista proizvodi suvremene dramske tekstove živućih autora, a svakako se to može dodatno reći za vrijeme od kada je Dimitrije u ateljeu. O tome ćemo nešto malo kasnije. S nama je ovdje i poznato lice Tomislav Zajec, pisac, dramski autor, dramaturg, ovdje također kao predstavnik SPID-a, docent na Akademiji dramske umjetnosti i dramaturški suradnik Zagrebačkog kazališta mladih. I ovdje jako mi je drago pozdraviti Ninu Križan, producenticu, moju bivšu producenticu iz Kufera, koja je uglavnom radila većinu poslova koja ja nisam znala raditi, a trenutno producenticu Hrvatskog ITI centra. Prije nego što, jako mi je drago što se ovaj panel zapravo zove suvremeno dramsko pismo pozitivne prakse, jer ono što već 15 godina mi dramaturzi i dramski autori radimo na sceni je užasno prigovaramo, ali naravno konstruktivno prigovaramo i pokušavamo malo promijeniti stvari na bolje za dramske autore i dramaturge. I ja bi sad napravila jednu intervenciju, kao da sam ne ulazim suhoparno čisto u ovaj panel. Htjela bi pročitati jedan pasus, ne iz moje drame, jer to je bilo jako narcisoidno. Možda sam trebala malo za prezentaciju, ali ću pročitati. Prošli tjedan sam slučajno našla u knjižnici jednu knjigu koja se zove Magnetno brdo rijeke Man Varhegi, koja je jedna feministička autorica iz Mađarske i tek sam na 4. poglavlju i fantastična je knjiga, ali pročitat ću jedan pasus koji me užasno nasmijao i koji mi negdje korespondira sa ovom situacijom danas. Znači, u toj situaciji reka koja se rastala se vraća iz Amerike natrag u svoju rodnu Mađarsku. Ona je inače intelektualka i sociologinja i ulazi u avion, sjeda u avion i užasno je neugodno u tom avionu, jer neki tip do nje je zastao i znoji se i cijelo vrijeme se prevaljuje na nju. I sada tekst ide ovako. Da, znam, nije lijepo tako se žaliti na suputnika, ali debeli glasno hrče i svaki put kad se pomakne, s njega na sve strane pršti i pljušti znoj. U snu povremeno prebaci desnu ruku Eniko u krilo, Eniko je glavni lik, u njezinu bilježnicu. Ruka je velika, valjda kao kitovo mladunče. Debelog čovjeka, već koliko mogu, probude i poprate ga u prvi razred gdje su sjedala šira. Eniko ne mari za neprijateljski pogled domaćice zrakoplova, na tom je području ona već prekaljenija nego itko u zrakoplovu. Upravo ovakvi neprijateljski pogledi čekaju kod kuće. Na ulici, prodavaonici, u banci, na fakultetu. U zemlji zlovolje pomješano sa zluradošću. Ona zbog toga neće izgubiti živce, neće to primiti k srcu, nju kao outsidera, istraživača to i ne dotakne. Njezina je pozicija daje sposobnost za to da se i prema zluradosti odnosi sa empatijom. Zašto je meni ovaj pasus bio zanimljiv? Zato što sam pronašla nekakve komparativne sličnosti sa junakinjom Eniko i dramskom scenom hrvatskog dramskog pisma. Zato što imam osjećaj da hrvatsko dramsko pismo je jedna dosta sofisticirana skupina ljudi koji izvršno radi svoj posao, ali konstantno neka debela masna ruka pada u njihovo krilo i zapravo konstantno imamo nekakve izazove. I zapravo bih htjela započeti razgovor o tome, ako već pričamo o tome zašto se na hrvatskim scenama nalazi premalo suvremenih dramskih tekstova, koje uopće to hrvatske suvremene dramske tekstove ili dramske tekstove općenito možemo tamo naći, da li se zaista radi o kvaliteti
tekstova koji se proizvode i ako se radi o kvaliteti, što čini zapravo put do toga da se napravi uopće dobar dramski tekst. Jer kao što smo svi svjesni činjenice, hrvatski autori u većini slučajeva su negdje prisiljeni uvijek pisati te svoje dramske tekstove, ajmo reći, za besplatno. U svoje slobodno vrijeme sjede doma, pišu svoje dramske tekstove, tu i tamo se zapravo mogu prijaviti na nekakav natječaj, a za razliku od redatelja, znači hijerarhija otprilike ide kazališna institucija, biraju se redatelji i redatelji u dogovoru sa kazališnim institucijama biraju naslove. Znači zapravo sama autonomija autora dramskog pisca je prilično slabašna. I onda bi se tu, osim ovog prekrasnog projekta koji zaista daje nekim mladim ljudima šansu da napišu nekakve svoje tekstove u nekakvim koordiniranim i profesionalnim uvjetima, ja bi možda odmah na početku se dotakla prošlogodišnjeg projekta Monovi 19 kao jednog zaista specifičnog projekta koji nešto tako slično nismo zapravo već mogli vidjeti godinama i izašao je iz nekakve vrlo krizne zapravo situacije, zahvaljujući Ivoru Martiniću i Jeleni Kovačić, dramaturzima koji su ovdje, zapravo ne znam je li Ivor ovdje, ali radilo se o 19 kratkih tekstova suvremenih autora koji su trebali reći nešto o izolaciji i krizi u trenutku kada smo se svi pitali da li će se kazalište uopće otvoriti ili ne. Zapravo Zagrebačko kazalište mladih je otvorila svoja vrata za tako jedan trenutak zaista neposredne reakcije pisaca na vrijeme u kojem se nalazimo. Zašto, da li Tomislave ti vidiš nekakve napretke u smislu narudžba koje kazališta naručuju dramskim autorima, da li misliš da bi se češće trebala kazališta zapravo kontaktirati izravno sa piscima i kažem, da li možeš u zadnjih 10 godina u odnosu na ovaj projekt reći nešto zaista o pozitivnim praksama koje smo vidjeli na hrvatskim kazališnim scenama? Dobar dan svima. Jako mi je drago da sam ovdje i velike čestitke prije svega o ovom projektu koji nas je okupio, jer mislim da je to sasvim sigurno jedna pozitivna praksa koja zapravo na neki način pisce stavlja u središte, što je, čini mi se, upravo ono o čemu mi razgovaramo ovdje. Kad me Jelena nazvala prije nekakvih mjesec dana i zamolila da sudjelujem na ovom panelu, zapravo i rekla mi je i kad mi je rekla da je tema pozitivne prakse u dramskom pisanju i uopće tretmanu drame u Hrvata, rekao sam, ok, ako niš drugo, treba ćemo kratko. Onda sam na neki način, zbog toga što su svi okrugli stolovi koje smo imali, koje imamo neprekidno, a koje tematiziraju ove teme, zapravo uvijek vrte oko jedne te iste stvari, a to je mračenje nad time kako nam je zapravo zaista teško, kako nas niko ne čuje, niko ne vidi, niko ne treba. I u tom kontekstu sam pokušao popisati par stvari koje mi se čini da su baš primjeri pozitivne prakse. Ako slučajno sam počnem mračiti da otvorim papirić i vratim se nekoj pozitivnih praksi, ali ova recimo pozitivna praksa koja je vezana uz Monovid je nešto što sasvim sigurno treba istaknuti, vrlo slično je prispodobila upravo ovom materijalu, odnosno ovom susretu zbog kojeg smo i ovdje i zbog kojeg velike čestitke zaista Goethe institutu. Sad sam se sjetio da simultano je prevođenje, tako da... Rekao smo da ćemo sporije pričati, ali... Sam se sjetio, pardon. Tako da u tom trenutku, tako da ono što sam htio reći, a vezano uz Monovid, čini mi se da je to dobar primjer upravo zbog toga jer je na neki način međuinstitucionalan. S jedne strane imamo Split koji je uz Jelenu Ivora došao na fantastičnu ideju, a to je vidjeti kako pisci odgovaraju na ono što je trenutak i ono što je nekakva situacija u kojoj smo se svi našli. Sa druge strane, ITI časopis kazalište odmah bio otvoren
stavili za to da se to praktički te sekunde tiska. Znači, vrlo brzo smo imali te tekstove i otisnute. I moram spomenuti također i Hrvatski radio koji se također otvorio prema tome da ti tekstovi budu u nekom obliku objavljeni na samom radiju. I onda da kako došlo je na koncu i do same izvedbe koja je rezultirala predstavom koja je zapravo 3 predstave u jednoj koje se simultano događaju u svim prostorima kazališta zbog potreba epidemiološke situacije koja je bila lani takva kakva je bila. Međutim, ono što malo na neki način mrači ovu čitavu stvar je pitanje recepcije tog cijelog projekta. Naime, na neki način čini mi se definitivno možemo reći da je taj monovid reprezentativan u smislu da zaista pokazuje jednu širinu nekakvih poetskih perspektiva koje trenutačno zanimaju hrvatske pisce. Vrlo je raznovrsan po generacijama, dakle nije i generacijski usko oformljen, tako da je na neki način on neka svojevrsna mala enciklopedija hrvatske dramatike, ja bih rekao kako ona izgleda danas, a recepcija, rekao bih, je bila vrlo skromna. Znamo da neki koji su pisali o predstavi čak nisu pogledali ni sve 3 predstave, pa su već na temelju jedne donosili sud i u tom smislu rekao bih da ta recepcija malo pokazuje zapravo način na koji se općenito hrvatska dramatika tretira danas i to je definitivno jedan od problema. Drugi problem, mislim da je jako zanimljiv, a vjerojatno ćeš ga ti obrazložiti kasnije, pa neću sad ulaziti u to vezano uz film i ono što si vrlo zanimljivo detektirala vezano uz to. A treća stvar koja mi se čini i koja me zapravo ponovno čudila, jer sam imao prilike obići dosta festivala u Francuskoj proteklih 1,5 godinu, je situacija u kojoj sam ponovno samom sebi počeo postavljati pitanja zbog čega konceptno čitanja kao prostori prve provjere dramskog teksta u smislu njegove otvorenosti prema nečemu što je potencijalna izvedba nisu kod nas na dobrom glasu, odnosno rekao bih da su skoro pa na zlu glasu, do te mjere da smo nedavno u kazalištu razgovarali o tome da možda je sintagma kriva, jer čim se spomene čitanje i kazalište, odmah je to ajme užas, ne do sada. Pa pokušavamo možda iznaći neku drugu sintagmu kojom bi privukli publiku u kazalište za vrijeme koncertnih čitanja, zbog toga što ono što je mene ponovno na neki način vratilo na to koliko su ta čitanja važna je upravo sama činjenica koju sam dakle ponovno posvijestio na tim festivalima na kojima sam bio, da zapravo zaista postoji ciljana, zainteresirana publika za takvu vrstu izvedbene prezentacije i dakle da to nije ništa manje vrijedna ili ništa manje bitan oblik prezentacije, dapače da on zapravo na način otvara, trasira i publiku dovodi na samo izvorište, odnosno u situaciju u kojoj odjedanput imaju priliku sudjelovati u nečemu što se prvi put otvara, što se prvi put provjerava i u tom smislu zapravo je to nekakva čak ekskluzivna pozicija. A dakako, koje su kolateralne prednosti tako provjerenog teksta za samog dramskog pisca, o tome ni ne moramo previše govoriti. I u tom smislu je ono što evo mi već 2. godinu pokušavamo učiniti u ZKM-u je dakle otvoriti prostor razvijanju tekstova pod krovom kazališta, što mislim da je također bitno, a vezano uz ove pozive koje si spomenula. Naime, otvorili smo program Budućnost je ovdje koji podrazumijeva ne samo predstavljanje teksta, nego zapravo nastajanje teksta u samom kazalištu uz pomoć glumaca. Jer ono što je nešto s čime zapravo jedna stvar koja je dosta
otegotna, a vezana je uz naše studente na akademiji, je činjenica da vrlo često do kraja zapravo svog studija uz neke lijepe stvari koje su se počele događati u zadnje vrijeme nemaju prilike čuti kako njihovi tekstovi zapravo zvuče u onom trenutku kad i glumci izgovore. Dakle, u tom smislu čini mi se da je taj program budućnosti ovdje nešto što, dakle, najmlađe dramsko pismo poziva, odnosno otvara u prostoru samog kazališta i onda ga scenski prezentira, da ne kažem, koncept učitelja. Samo sam htjela reći, znači, kako je moguće stvoriti profesionalnije uvjete ne samo za najmlađe dramske pisce, nego za dramske pisce općenito, jer svjesni smo da postoji užasno puno praksi vani, gdje kazališta naručuju tekstove i zatim rade sa piscima da ti tekstovi budu najbolji mogući. Da li se, na primjer, u ZKM-u također razmišlja o takvim strategijama? Narudžbe tekstova svakako postoje i naravno da one jako ovise o raspoloženju redatelja. Jako je teško redateljima nametati tekst ili redateljima nametati temu i jako je malo zapravo nekakvih pozitivnih primjera i otvorenih redatelja koji bi na taj način prihvaćali tekstove. Jedan od pozitivnijih je recimo Ivorov tekst i Januš Kica kojeg je režirao baš u Zagrebačkom kazalištu mladih. Dakle, čini mi se da, i ovo je jedan dobar primjer, dakle ovaj naš razgovor je jedan dobar primjer prvo ovoga o čemu razgovaramo, da je neka poluzainteresiranost naših kolega redatelja, kojih ima vrlo malo ovdje među nama, srećom ima ih, ali ih ima, evo gledam ih, ali, odnosno gledam ga, jer je Aco Švabić pobjegao u međuvremenu. Dakle, meni se čini da na neki način ne možemo, nekako kao da se očekuje da dobar tekst treba pasti s neba i da na neki način dobar tekst se samo treba materializirati u nečijem kompjuteru i onda, dakle, ti naši suradnici na ovoj ili onoj razini kreću razmišljati o tim tekstovima. Ovo je pitanje strategije, a takve strategije, ciljane strategije, zapravo kod nas rekao bih da ne. Ja bi se onda samo nadovezala sa još jednim Tomislavom i onda bi nastavila dalje. Mislim, kada se govori o strategijama, zanimljivo je isto situacija da možda i cijeli kontekst u kojem postoje kazališta je takav da zapravo kazališta su na neki način mali mehanizmi za ponovno proizvodnju baštine, lektire, ovog onog. I često se kuriraju, znači neko iz kazališta zove ljude da postave određeni tip programa i malo prije smo zapravo, prije nego što je počeo panel, pričali o dobrim praksama na televiziji i filmu, gdje zapravo imate kreativce sa svojim vrlo specifičnim idejama koji napišu svoje sinopsise, scenoslijede, scenarije, pokušavaju za njih dobiti financiranje i nakon toga, ako je proizvod dobar, kreće se u proizvodnju. Znači, to su živi pisci sa nekakvim suvremenim idejama koji proizvode, ako su proizvodi dobri, u suradnji sa producentima i redateljima, neke nove priče. Znači, u kazalištu je situacija dosta drugačija i po meni jedan dio problema svakog ko je tu, zato što zapravo postoji jedna hijerarhijska struktura koja kurira program koji će se dogoditi, a možda bi se isto puno toga promijenilo da kazališta postanu otvorena ne samo piscima, ali možda i mlađim redateljima za njihove autorske projekte. Znači da također otvore natječaje, da se ljudi mogu javiti, a ne da svaki put znači kažemo ok, sad ove godine radimo Tolstoja, radit ćemo jednu hrvatsku dramu i radit ćemo još nešto slično. Autorski projekti, apsolutno se slažem, su, rekao bih, najbolji put za ovo o čemu razgovaramo. Međutim, jedna je stvar jako interesantna i tu nemam što dodati, jer ovo je zapravo na neki način prepoznavanje problema po temi. Međutim, ono čega smo većinom nas svjesni ovdje koji smo prošli kroz studij akademije, uključujući nas dvoje na ovom panelu, je nekakvo prepoznavanje problema po formi. Naime, meni se čini da naša akademija, koliko god, evo i ja dolazim iz akademije,
kasnije i koliko god pokušavamo neke stvari promijeniti, jako ih je teško promijeniti iznutra i uvijek se stvori neki dojam da su dramaturzi ti koji su zapravo u nekom smislu samodostatni da bi onako pisali, da bi onako producirali i zapravo su manje više u tom smislu nepotrebni, osim ako ne trebaju obslužiti nešto što je neka vrsta tuđe ideje. Tako da praktički bih rekao da nas se zamalo pa ne potiče da proizvodimo vlastitu ideju, nego da smo prepušteni nekom mehanizmu u kojem smo eto neki drugi ili treći kotačić i da stvari u tom kontekstu ne polaze od nečega što je ideja, što bi zapravo na neki način bilo temelj svog materijala. Ja bih samo htjela, zaboravila sam napomenuti, svakako nakon panela pozivam vas da postavite pitanja. Panel se također streama preko YouTube-a, odnosno Facebooka i mogu se postavljati virtualno pitanja, pa ako nas gledate sad virtualno, možete postaviti pitanje i ja ću onda kurirati koje pitanje će biti postavljeno ovdje živo. Ali sada bi htjela se obratiti Dimitriju, koji je zaista primjer pozitivnih praksi u Ateljeu 212. Atelje 212 zaista proizvodi puno suvremenih tekstova, znači živućih autora, kako domaćih srpskih, tako i međunarodnih. I samo bih te htjela pitati iz te neke pozicije kućnog dramaturga tamo, s kojim se ti, zapravo koju, ajmo reći, kulturnu politiku dramaturšku vodiš u toj kući, s kojim se izazovima susrećeš pri postavljanju novih tekstova i koja ti je uopće strategija kako nove tekstove dovesti u kazalište. Znači, da li se zapravo baviš narudžbama, da li čitate izuzetno puno domaćih i stranih tekstova, pa onda razmatrate što postaviti, koja je uopće otvorenost kazališta i interes publike za suvremenu dramu i da li nakon što, sad sam poslala previše pitanja, ali znam da ćeš ti to sve zapamtiti, i da li kada ti neka drama dođe u ruke, da li se uopće razmišlja ako ona ima nekakve rupe, probleme, da li se na njoj dodatno radi ili da li ima volje i prostora uopće za to? Evo. Dobar dan svima. Prvo, mislim, u Ateljeu 212 govorit ću isključivo o tom pozorištu gde radim i govorit ću isključivo u kontekstu prethodnih 5 godina, jer toliko ja radim tamo, pa je to moje direktno iskustvo. To je institucija koja nema funkciju umetničkog direktora i onda postoje nas dvoje na pozicijama dramaturga u kući, to je koleginica Jelena Mijović i ja. Međutim, odluke repertoarske se donose u saradnji sa direktorom pozorišta, koji zapravo nekako sistemski i ta njegova pozicija podrazumeva i administrativno, producentsku i uređivačku funkciju. I u tih zadnjih 5 godina smo shvatili, prelistavajući monografije i istoriju kuće, da jeste Atelje 212 od starta i mišljen kao pozorište koje će predstavljati savremenu dramu, pa se kao događalo da je to pozorište koje prvi put postavlja neke savremene američke komade ili Becketa i tako dalje. Međutim, to nije bilo tako čisto. Taj repertoar nije bio očiten u potpunosti. Događali su se naravno i veliki primjeri postavki klasike. U zadnjih 5 godina to nije slučaj. Mi smo se isključivo unutar kuće dogovorili da repertoar bude organizovan kroz praćenje savremenog dramskog pisma, kako srpskog, tako onda i regionalnog, posla na evropskom i svetskom nivou. I unutar toga smo svesno razvijali određene strategije kako te tekstove možemo locirati i trasirati. To je dakle bilo, prvi nivo je aktivno praćenje i čitanje. Unutar toga smo napravili fokus na određene konkurse i praćenje rezultata tih konkursa. Na nacionalnom ili regionalnom nivou su to bili konkursi Sterinog pozorja ili Artefaktov konkurs. I onda smo birali tekstove sa tih konkursa i razmatrali. Potom smo pratili naravno šire polje u smislu konkursa i festivala u Evropi, u smislu praćenja onoga šta se dešava, na primjer, na Teatr Trefenu ili i tako dalje.
Nakon toga smo, dakle, tekstovi koji su birani kao neki tekstovi koji su već napravili određenu vidljivost i uspeh, prokročili sebi put putem raspisanih konkursa, su uglavnom tekstovi koje smo takve i uzimali i postavljali. Tu nismo apsolutno razmatrali opciju intervenisanja u takve tekstove, čak ni ako je u pitanju neki naš savremenik koji nam je dostupan za komunikaciju. Nikada, ni u jednoj od strategija koju ćemo navesti, nije strategija bila traženje reditelja pre izbora teksta. Uvek i isključivo je sistem bio odabir teksta i onda pokušaj da se pronađe reditelj koji će taj tekst postaviti na scenu. I to je nekako isto vrlo tradicionalno, malo je romantično, u smislu ako je stvarno taj odnos prema, dakle, repertoar Ateljea 212 i kao repertoar 99 ili 100% institucionalnih pozorišta u Srbiji, a i u regionu, je repertoar dramskog teatra, mislim koji uvek, skoro uvek text-based, i u tom smislu je nama bilo apsurdno da sad odjednom tekst nije taj koji prvo biramo. Nakon izbora teksta, dakle, uvek smo birali reditelja koji će taj tekst postavljati. U narednom periodu smo razvili strategiju naručivanja teksta i to je sad to što je tradicionalno. Ako tako tradicionalno doživljavamo da su pisci ljudi koji pišu i onda će to biti negde arhivirano, objavljeno, stajaće i ima vremena i ako ti umreš, neko će te izražirati nekad, a ti treba da budeš srećan. To je malo bilo, mislim, deplasirano i shvatili smo, ok, pisanje je rad i ljudi moraju biti plaćeni za taj rad. I onda jedna od strategija bila naručiti autoru tekst, dogovoriti se za to, dati mu naravno neki vremenski rok koji se zajedno dogovorimo i u tom vremenskom periodu gde je autor plaća za proizvodnju teksta od starta, autor je dužan da isporuči tekst. U tom slučaju može da se dogodilo se već, pošto je za sad se to desilo 4 puta. Na primjeru, Tanja Šljivar ili Maja Telević, mi smo imali aktivnu komunikaciju na temu tih tekstova. Dakle, dobijali smo neke skice, pa onda neke polurazrađene prve ruke teksta, pa smo davali feedback i najčešće već reditelj bio prepoznat i pronađena ta osoba koja će to inscenirati već u prvoj fazi rada na tekstu, pa smo onda svi zajedno komunicirali. Naravno, sve odluke su uvek bile spisateljske, te finalne odluke. Pored, dakle, tog naručivanja i otkupa, zapravo postoji taj sistem praćenja rada već autora čije smo tekstove već radili i onda naručivanje novih ili otkupa novih tekstova i to se zapravo sad događa u ovoj kalendarskoj godini i sa postavkom nove drame Tene Štivičić ili sa narudžbom Biljane Srbljanović, koje su obe već ranije imale postavke svojih tekstova u Ateljeu 212. Ja ću samo tu otvoriti još jednu srodnu temu. Da li misliš da je uopće takav tretman, znači zapravo iza ovoga svega što si ti upravo rekao stoji jedan ogroman istraživački rad, znači radi se o nekim ljudima koji sjede u kazališnoj kući, jako dobro nekako analiziraju šta se događa na sceni, čitaju dramske tekstove, prate nekakva evropska i svjetska kretanja, naručuju neke tekstove i prema temama, pretpostavljam, ali zapravo se radi o dramaturzima koji sjede u tim kućama i naručuju te tekstove. I nažalost mi nemamo još uvijek praksu, vas ima dvoje trenutačno u Ateljeu 212 i znači još uvijek u Hrvatskoj barem, a sad možda možeš nešto reći i o generalnoj situaciji u Srbiji, možda ne postoji dovoljno ljudi koji se uopće, jer da bi došlo uopće do plasmana tih tekstova na scenama trebaju postojati ljudi koji se bave time. Znači bez tih ljudi ne postoji cijela ta koordinacija. Pa sad koje je možda tvoje mišljenje o situaciji u Ateljeu 212 i pozitivnim praksama? Ne, postoji još jedna stvar. Mi dalje imamo praksu da reditelji pojedini donose tekstove i da nekad i ti tekstovi budu prihvaćeni, ukažu na neki tekst, ali je zanimljivo zato što sad već reditelji koji dolaze sa svojim predlozima već prepoznaju kroz koji okvir treba da misle i koju vrstu teksta
za koju vrstu teksta smo zainteresovani. Naravno, to je isto kao pitanje toga šta je savremeni dramski tekst je ogromno pitanje i non stop se bavimo time da li je samo ono biološki živ autor dokaz da je taj tekst savremen. Mislim, o tome se isto može diskutovati, pogotovo što se nekad čini u kontekstu, na primjer u Srbiji postoji sad taj fenomen da čini mi se da savremeni dramski pisci misle radikalnije o svom pozivu i o formama teksta nego što to čitaju reditelji savremenici i to je vrlo zanimljivo. Tako da praviti taj dijalog i onda naravno recepcija toga šta je savremena drama od strane publike i kako vaspitavati, odnosno učiti i razvijati publiku i veštinu publike da to gleda je isto veliki izazov. Tako da nije da samo sedimo i čitamo, nego nekad nam neko pokaže prstom i pročitajte i ovo. Dogodio se pre 2-3 godine jedan isto okrugli sto na Sterinom pozorju gde smo pričali o problemu savremenog dramskog teksta na repertoarima, na primjer u Srbiji, i o pozicijama dramaturga u kućama. I shvatili smo da kad smo izračunali u pripremnoj fazi tog okruglog stola koliko ljudi diplomira i ima diplomu dramaturga, a koliko je radnih mesta na nivou cele države, smo onda shvatili da postoje zapravo ogroman broj pozorišnih institucija koje nemaju zaposlenog dramaturga. I sad nekako mi smo svi učeni da je to jedan od zadataka dramaturga u nekoj instituciji, između ostalog i rad na repertoarskoj politici, programiranju repertoara te kuće. I onda postavljali smo to pitanje ko to uopšte radi, zašto ta radna mesta ne postoje, kako se uopšte finansira dramaturški rad. Zato što i u ovom slučaju kad pričamo o spisateljskom radu, mislim da o tome aktivnije mislimo i diskutujemo nego o tome što postoje stvarno ljudi koji ne žele da pišu, a bave se dramaturgijom i onda su oni tek nevidljivi na radaru takvih institucija. Pa evo još jedno finalno pitanje vezano za ovo, kao te pozitivne prakse, pa se onda možemo nekako preliti na Ninin rad u ITI centru, ali kažem, ajmo još jednom izanalizirati osim kazališta u kojima nekima ipak sjede dramaturzi, neki uopće nemaju dramaturge. Prije nego što je počeo panel, malo smo pokušavali pobrojati te pozitivne prakse koje su se događale u Hrvatskoj u posljednjih, ja sad ne mogu točno reći da li se radi 10 godina ili 15 godina, ali mi zaista, evo, postoji kolonija za mlado dramsko pismo u Grožnjanu koje vodi Hrvatski centar ITI, dugi niz godina, zapravo svake 2 godine, ali mislim da u periodu od 10 godina postojala su mala noćna čitanja koje su organizirana preko Kufera i koje ipak su označavala nekakvu alternativu nagradi Marin Držić. To su bili nekakvi malo alternativi tekstovi, imali su malo drugačije žirije. Kad kažem malo drugačije žirije, isto je bilo zanimljivo da su tim žirijima uglavnom sjedili dramski pisci i dramaturzi i poneki redatelji, što je isto zanimljivo, možda jedna tema za razgovarati, zašto konstantno u natječajima za dramske tekstove ne sjede dramski pisci, odnosno vrlo rijetko sjede dramski pisci ili pisci općenito. Dobro, imamo znači natječaj Ministarstva kulture Marin Držić, Speed kao nova organizacija je pokrenuo zaista mnoge inicijative i naravno Drame HR kao fantastičan primjer ipak plasiranja drame online, pokretanja raznih natječaja, kao i vrlo značajan natječaj, i sad bi dala možda tebi riječ, natječaj zapravo za prijevod dramskih tekstova na strane jezike. I tu je sad još jedna ogromna tema plasmana domaće drame na strano tržište. Znači, ako je jedan skup problema to uopće kako profesionalizirati našu struku, znači da ne sjedimo konstantno doma u 10 sati na večer i malo uzmemo 2 sata slobodno da se napiše jedan čin ili jedna scena ili kako već pišete. Nakon što se dovrše ti tekstovi imaju užasno veliki problem ne samo plasirati se u hrvatska kazališta, nego plasirati se uopće van granica zemlje, jer zapravo ne postoji adekvatan natječaj
za prijevode dramskih tekstova koji će onda završavati po nekakvim konferencijama ili festivalima ili gdje bi već trebali biti prezentirani. I sad hrvatski ITI odrađuje zapravo jedan nevjerojatan posao zato što je zapravo jedno od rijetkih mjesta gdje se kontinuirano tiska domaća i strana suvremena drama, a kao drugo kontinuirano se plasira hrvatske dramske tekstove u inozemstvo. I sad drago mi je da je Nikolina Židek isto ovdje, s obzirom da je ona plasirala jednu nevjerojatnu količinu dramskih tekstova u Argentinu i zapravo Južnu Ameriku, ali ajmo malo pričati zapravo o tome čime se ITI bavi već dugi niz godina, kako pristupate dramskim piscima i kako uopće dolazi do plasmana hrvatske drame u inozemstvo, koji su bili uspjesi, koje su bile prepreke. Dobar dan svima. Evo, prvo bih se htjela zahvaliti Goethe institutu što smo dio ovog predivnog projekta i zapravo je to projekt zbog kojeg ITI postoji. Pa na nacionalnoj razini mi zapravo kroz biblioteku Mansioni izdajemo dakle teatrološke naslove i drame. Najčešće su to drame i to je zapravo jedina biblioteka u Hrvatskoj koja izdaje sustavno, znači praktički svake godine izlazimo sa novim dramama i to su zapravo najčešće već renomirana imena dramskih pisaca. Također u biblioteci radimo i antologije, o tome ću nešto kasnije reći i jako mi je drago da je Nikolina upravo ovdje danas s nama. A kroz časopis Kazalište, koji je zapravo časopis za kazališnu umjetnost, u svakom broju koji znači ono godišnje izlazi kao dvobroj, izdajemo 2 do 3 ovisno o veličini drame, čak mlađih autora. Također, znači to je zapravo na nekoj nacionalnoj razini kako promoviramo samu dramu, dakle kroz nakladništvo. Jer nije samo, mislim, sad smo mi dotaknuli problematike suvremene hrvatske drame i općenito zapravo suvremene drame u kazalištu, ali veliki je problem i u samom tisku. Dakle, često se smatra da je kazalište samo dio, da se drame samo gledaju u kazalištu, dakle da se suvremene drame ne čitaju, zapravo onda ne postoji ukoričeni trag. Na međunarodnoj razini imamo dakle program showcase-a koji je jako značajan. Dakle, ne samo zato što dolaze ovdje ljudi i selektiraju predstave na međunarodne festivale, već i zbog toga što se dogodilo i puno prijevoda hrvatskih suvremenih drama vani. Tako je nastala i ruska antologija, odnosno ruska antologija hrvatskih drama suvremenih i tursko isto. Osim, dakle, u tom, a i same onda zapravo i mnogi piše se zapravo o samom hrvatskom kazalištu, dakle ovdje dolaze različiti kritičari i pišu o našim predstavama, o hrvatskoj suvremenoj drami, a tu je jako bitno za spomenuti, dakle međunarodna kolonija koja zapravo stavlja u centar pisca, gdje kroz rezidencijalni program 7-dnevni pisac radi zajedno sa glumcima i sa redateljem na svojem tekstu. Zapravo, znači, želimo pisac sudjeluje od početka u samom radu na svojoj drami. Dakle, mi sad razmišljamo o različitim tu formama, uvijek smo u doticaju sa samim dramatičarima, razmišljali smo da u budućnosti napravimo da je to zapravo rezidencijalni program gdje pismo tek zapravo drama tek nastaje. Važno je napomenuti da u međunarodnoj koloniji dakle, sudjeluju najčešće jedan strani dramski pisac čiji tekst postavlja hrvatski redatelj i mladi hrvatski dramski pisac, a čiji tekst postavlja strani redatelj. Od prošle godine smo sudjelovali zapravo, smo došli u Zagreb zbog same epidemiološke situacije u suradnji sa teatrom ITD i surađivali smo sa poljskom spisateljicom Malinom Bešljugom i zapravo smo shvatili da imamo veću percepciju same drame u smislu čitanja sam na kraju, pa tako da smo ove godine odlučili isto ostati u Zagrebu jer on zapravo je veći broj publike. Mi smo prije održavali koncertno čitanje u Grožnjanu, ali naravno to je manji broj ljudi.
Tako da bi, a opet naravno htjeli bismo što veću zapravo, nekako je zapravo cijela Hrvatska centralizirana za sami Zagreb i tu su kazališta koje mislimo da se može taj tekst ponuditi za kasnije izvođenje, što je zapravo i Teatar ITD prihvatio i oni su prijavili tu dramu za ovogodišnju produkciju. Tako da, jer kažem, mislim da nekako mi se više baziramo u tom smislu kako se suvremene strane drame ne izvode u našim kazalištima i to nam je neki problem koji smo puno razgovarali s Nikolinom jer je objavljeno mnoge broje antologija smo objavili, a nemamo tu percepciju kasnije da se zapravo odigraju predstave u kazalištima. Možda samo da naznačiš koje mikrofon. Možda samo bi voljela čuti u posljednjih par godina koje su to zapravo izašlo je više antologija hrvatske drame koja se plasirala u različite zemlje, pa me zanima kako je uopće došlo do toga, koliko je to skupo i da li je to uvijek primarno financijski problem, koji je plasman hrvatske drame vani, koje zemlje su bile uključene i koji su neki pozitivne posljedice vašeg rada i tih antologija koji su izašle. Evo, to je zapravo sam ostavila kao šećer na kraju, jer je to zapravo dio koji se najviše ponosimo. Dakle, to je međunarodna promocija hrvatske drame vani. Ono što nam je izuzetno tu važno, znači, djelujemo zapravo najviše u zadnjih 5 godina u Poljskoj i Španjolskoj, započet ću sa Poljskom, gdje imamo izuzetnu suradnicu, slavisticu Gabrielu Abrasović, koji smo upoznali na showcase ovdje, koja je došla zapravo, pozvali smo je, došla je ovdje i bi rekla samo da želi, na koji način ona može s nama ostvariti suradnju. Onda smo je rekli par primjera i zaista evo 2019. godine je izašla antologija suvremene hrvatske drame na poljskom jeziku i to u 2 sveska, gdje su prevedeno 15 drama. Pozvani smo zapravo na festival u Olštajn, na kojima je čitan tekst, 3 teksta, Mate Matišića, Žena bez tijela, trebalo bi prošetati psa Tomislava Zajca i ovo bi mogla biti Moja ulica od Jelene Kovačić i Anice Tomić, koje su tamo bile zapravo i radile te koncertno čitanje. I na tom festivalu smo predstavili zapravo samu antologiju. Osim toga, zapravo tu smo došli i zadnje, Monovid je preveden, dakle Gabriela je prevela 19 tekstova i to je u suradnji sa Kazališnim institutom u Lodžu objavljeno na njihovoj internet stranici. I naš sad najveći ponos je zapravo suradnja sa Nikolinom Židek, koja je, dakle, osim prevoditeljice, zapravo agentica i koja je započela zajedno sa Darkom Lukićem suradnju sa Argentinom, u kojem je tada i ti ušla kao nekakva logistika. Dakle, 2013. godine objavljena je antologija argentinske drame na hrvatskom jeziku. Antologičar je bio zapravo kasnije objavljeno i dakle, antologija hrvatske drame na španjolskom. Drame je birao Darko Lukić. I tu zapravo počinje priča, dakle, 2013. godine Nikolina je prevela tekst Žena bomba od Ivane Sajko, izvedena je predstava, dakle postavljena je predstava u jednom argentinskom kazalištu. 2014. godine započeli festival dramatike Europa plus Amerika, od koje smo zapravo onda bijenalno se održao i svake godine smo bili njihovi partneri. I 2014. godine došli zapravo Ivor Martinić sa svojim tekstom Moj sin malo sporije hoda, koji je zapravo napravio ogromni abnormalni zapravo uspjeh, gdje je 2015. nominirano u 6 kategorija nagrade Društva argentinskih kazališnih kritičara, osvojio zapravo, nakon toga je tekst kasnije izveden i u Boliviji, Čile, u Meksiku, Paragvaju, dakle na cijelom zapravo govornom jeziku. Što kažeš?
Poslije zatim je kasnije 2016. Tomislav Zajec bio isto na tom festivalu sa svojom dramom Trebalo je prošetati psa, 2018. Vedrana sa bijelim bubrezima i dakle nastavljena je ta suradnja. Onda se 2015. gostovali tako je, i na Madridu u salonu kazališnih knjiga, gdje je dogovorena onda antologija španjolske, dakle recipročna suradnja. U antologijama obično dogovaramo recipročnu uvijek suradnju. Dakle, antologija španjolske drame na hrvatskom jeziku i to je sve zapravo 2017. i finalizirano. I ovdje su gostovali španjolski pisci. Tako da, izuzetno ono što je najvažnije zapravo u tome je imati osobu na terenu. Mi to ne bi mogli sami iz Hrvatske, dakle da nema Nikoline, da nema Gabriele i to je zapravo jako puno Nikolininog samog truda kao prevoditelja da jako puno vremena provede prevodeći pa bez neke financijske konkretne potpore. Pa mislim, osim Ministarstva kultura, prije smo pričali zapravo, ja mislim da je veliki problem što suvremena drama uvijek nekako spada u nezavisnu scenu. Zato mi je drago da se ZKM otvorio prema mladim piscima, jer je bio da mi kao i ti sa Kolonijom smo prezentirali mala noćna čitanja i naravno mi uvijek, prije smo se dotaknuli zapravo teme plaćanja pisaca. To su, dakle, mi imamo za puno manje novaca nego što ima javno jedno kazalište. Ako pričamo o nekim filmskim scenarijima, postoji HAVC koji ima za razvoj scenarija. To u kazalištu, odnosno u drami nema. Ali, eto, ZKM se otvorio, mislim da je pozitivan dio. Hvala ti lijepo, Nina. Mislim, ovo sad sve što smo čuli su zaista neke pozitivne prakse, a ja bih sad htjela okrenuti malo situaciju jedno vrlo konstruktivno i pozitivno mračenje, ne kao mračenje, ali kao pozitivno mračenje. Zato što prije nekih 2 tjedna sjedila sam sa jednom kolegicom na kavi i pričali smo zapravo o izvođenju dramskih tekstova u Hrvatskoj i ono što smo primijetili je jedan fenomen koji mene dosta iznenadio, ali zaista smo išli od imena do imena, od najmlađih već kao poluafirmiranih dramskih pisaca do nekih stvarno legendi hrvatskog teatra i ono što smo zaključili da valjda 89% hrvatskih dramskih autora zapravo se bavi i režijom ili je režiralo u jednom trenutku svoje tekstove ili, znači, u neki način se prebacilo u praksu. To je jako zanimljivo jer očigledno postoji tu jedan interes za izaći samo iz dramskog pisma i početi se baviti režijom, ali možda i postoji jedan moment nemoći, ja bih rekla, i te pozicije dramskog pisca koje naprosto u hrvatskom teatru nije dovoljno profesionalizirana. Znači mi konstantno imamo tu situaciju da se redateljima naručuju projekti i riskira se sa redateljem. Znači vi kad pozovete zapravo redatelja u teatar, vi ne znate što će taj redatelj napraviti, ali ga platite i taj redatelj napravi svoju režiju. Nekad je dobra, nekad je loša. Tekstovi se ili uzimaju sa raznih natječaja, ali čak i kad dobiju nagrade, svjedočimo cijelom nizu godina nagrađenih dramskih tekstova koji se naprosto ne postavljaju u teatrima i sad je pitanje ako to zaista jesu dobri dramski tekstovi, ako su zaista zaslužili neke nagrade, zašto ih i dalje ne vidimo na scenama hrvatskih i bilo kojih zapravo kazališta. Pa me samo zanima koje, evo sad da možemo nekako imaginirati nekako bolje dramsko društvo, koje zapravo mi strategije možemo gurati dalje? Da li zaista nam je potreban natječaj na Ministarstvu kulture koji se bavi razvojem projekata, odnosno da li su nam potrebne rezidencije gdje će dramski pisci 2 mjeseca sjediti negdje, biti plaćeni za to i zaista u tih 2 mjeseca napisati dramu. Da li su nam potrebni, i tu ne želim biti ageist, užasno podržavam mlade dramske pisce, ali nemojmo zaboraviti na stare dramske pisce, njima isto treba pomoć. Da li možemo implementirati u kazališta neka, mislim ne mogu sad reći baš pravila, ali zaista
da postoje natječaji, da postoje više narudžbe, da postoje otvoreni natječaji za autorske projekte, da li treba postojati više natječaja za prevođenje dramskih tekstova i plasman na različite književne festivale. Pa evo, sad bi ponovno možda vratila mikrofon Tomislavu i Dimitriju, pa u nekakvom ružičastom idealnom kazališnom svijetu. Gdje ti misliš, Tomislave, da ima još pomaka, što još možemo napraviti mi ovdje? Zapravo, ono što mene konstantno zanima, kako da osiguramo profesionalnije uvjete ljudima koji su dramski pisci i dramaturzi, a posebno me zanima tvoje mišljenje zato što ti ipak predaješ studentima dramaturgije i što uopće reći njima kad diplomiraju u koji svijet oni to točno ulaze. Evo jedno optimistično pitanje. Mislim, čim si spomenula novce, optimizam nestaje, ali je jako bitno. Međutim, vratio bi se na ovih 89% dramaturga, odnosno dramskih pisaca koji kreću i režirati vlastite drame i na taj način radi, ili autorske projekte i na taj način rade svoje zapravo projekte. Prvo mi se učinilo, kad si to spomenula, da je možda malo postotak previsok, ali opet sa druge strane, kad razmislim da je, recimo, baš u ovom našem programu budućnosti ovdje, Nikolina Rafaj zapravo režirala vlastiti tekst, odnosno vlastito koncertno čitanje, malo si me demantirala. Međutim, meni se čini da je to u ovom smislu nekakvog iskustva rada u kazalištu, a opet iz perspektive onoga što su najmlađi autori jako, jako bitno i jako korisno zbog toga što biti piscem, biti dramskim piscem zapravo znači otvoriti se prema polju i prostoru suradnje. I čini mi se da je to prva stvar koju trebamo na neki način uzeti u obzir i otvoriti zbog toga što neko moje iskustvo je u radu na akademiji da uvijek da svaki mladi pisac kreće iz onoga što eto on sad tu želi reći, poručiti, otvoriti i na taj način zapravo u početku je jako slabo komunikatibilan. I u tom smislu tu vrstu komunikacije prema nečemu što je prostor kazališta silno treba otvarati i mislim da je ovo jedan od fantastičnih načina da se učini to. Što se tiče novaca, ili obrnuto, apsolutno. Dobro, da. Međutim, sad govorimo o samim počecima, zapravo na neki način otvaranju vlastitih poetika, koje su uvijek škakljive i koje uvijek zapravo na neki način traže neko malo utočište, neku malu pećinu, a mi svi drugi koji zapravo na neki način pokušamo napraviti neku vrstu intruzije u tu pećinu, zapravo smo praktički lopovi koji, eto, sad se tu nalazimo u nekom poetskom polju i pokušavamo intervenirati i zapravo na neki način manipulirati tim poetskim poljem. Međutim, ono što je druga stvar, vezano je uz novac koji si spomenula, koji nije nebitan i koji mislim da zapravo i otvara prostor prema pozitivnim praksama. Naime, ono što znamo je da je taj natječaj kojeg smo spomenuli već više puta, a to je Marin Držić, zapravo podrazumijeva neku vrstu stimulacije kazalištima koji odluče napraviti proizvedbu tih tekstova. Međutim, meni se nekako čini da bi ta vrsta stimulacije trebala ići i izvan tog polja, zbog toga što znamo da je zapravo ta nagrada, koliko god bila važna u ovom smislu nekakve afirmacije i vidljivosti, ipak dolazi iz kruga troje ljudi koji imaju nekakve vlastite poetike, ako ništa drugo, i iz tog prostora nekakvog vlastitog promišljanja o tekstu onda i odabiru one tekstove koji su, mislim, tu objektivnosti zapravo neke u pravom smislu i nema. I zato mi se čini da možda ne bi bilo loše otvoriti stimulaciju koja nije nužno vezana u samu nagradu, nego koja je vezana uz izvedbu hrvatskog pisca. Čini mi se da bi to bio neki dobar put. Sa druge strane, ono s čim sam se ja susreo konkretno kad je u pitanju program budućnosti ovdje je da eto on ide u drugoj godini, u ovoj drugoj godini je uspio skupiti nešto mrvicu malo novaca, u prvoj godini praktički je bio pilot program zbog toga što oni koji bi trebali financirati kazalište jednostavno ne znaju što bi s tim programom, to im je zapravo na neki način razvoj teksta im je
sumnjiv kao kategorija, ne znaju na koji način ga i gdje u koju kućicu staviti i zbog toga je vrlo teško zapravo otvoriti tu neku novu ili drugačiju praksu prema onima koji bi tu praksu trebali financirati. Neka moja ideja je da se zapravo napravi jedan širi panel, odnosno šira radionica na kojoj bi i drugi dramski pisci, afirmirani dramski pisci zapravo pomagali, mentorski pomagali svojim mlađim kolegama i na taj način zajedno dolazili do tekstova. Međutim, mi u ovom trenutku za to, za sad još novaca nemamo, tako da sve te stvari radim, nažalost, ja i to pro bono. Dakle, u tom smislu, evo Jelena nam je obećala, Jelena je obećala da će besplatno mentorirati jednog, evo samo te ovako javno podsjećam na to obećanje, pa čujemo se. Pa tu se negdje vraćamo na to pitanje zašto uopće postoji nerazumijevanje sa te strane koje treba imati razumijevanje da neku financijsku podršku za kvalitetan razvoj dramskog teksta, s obzirom da kvalitetan razvoj dramskog teksta znači kvalitetniju dramu na sceni određenog kazališta, što znači pretpostavljamo više publike, jer interes, mislim, duboko sam uvjerena, na kraju ne ja, nego sve upućuje na to da ljudi pokazuju interes za priče koje se događaju sada u ovom trenutku, koje su negdje relevantne za njihov život i mislim, i tu se onda vraćamo na tu priču od početka da zaista ono što gledamo, možda ne na filmu, jer pogotovo u art filmu često vidimo redatelja i scenarista koji su ista osoba, ali na televiziji vidimo jednu renesansu, znači nove scenaristike, novih formi, zaista svježih sadržaja. Dakle, postoji interes za to, ali kazališta kao na neki način ponekad malo anakrone institucije štite neke svoje parametre koje sad pitanje da li to zapravo distancira publiku od kazališta ili trebamo, kažem, smisliti neke nove strategije da ipak negdje, sad ću ponovno u postocima govoriti, više od polovice repertoara bude suvremeni repertoar u vidu suvremenog dramskog teksta do autorskih projekata mladih redatelja, jer tu isto i mislim da je jedan tip problema da redatelji također budu kurirani umjesto da se mogu zapravo javiti kazalištima i reći gledajte, imamo ovaj projekt i radili bi ga na takav način. Ja bi se samo još na moment vratila na Akademiju dramskih umjetnosti. Jelena Kovačić me upozorava da je 19:07, mislim da je to htjela upozoriti. Da. Samo bi se htjela vratiti još kratko, pa bi onda dala riječ Dimitriju ponovno, na Akademiju dramskih umjetnosti. Mislim, meni je to uvijek pitanje da li se pisanje može naučiti, da li se pisanje dramskog teksta može naučiti i koju prednost imaju, mislim, naravno, znamo odgovor na to pitanje, ali koju prednost zapravo imaju studenti, ne govorim u smislu možda nužno znanja samog pisanja drame, ali koju po tebi prednost bi trebali imati studenti dramaturgije koji imaju kolegije dramskog pisma pred ljudima koji uopće nisu nikad završili akademiju, pa i dalje viđamo cijeli niz zaista kvalitetnih autora koji se na kraju krajeva izvode na scenama hrvatskih kazališta. S druge strane, možda oni imaju teži put do tih kazališta. Sad, koje je tvoje mišljenje o tome i što ti kažeš svojim studentima? Ako kažem da se pisanje ne može naučiti, mogu odmah zaključati butigu i gotovo. Gle, meni se čini da je ono što je nekako najbitnija stvar je da akademija daje neku vrstu institucionalnog okvira prije svega i u tom smislu meni se čini da su naši studenti ipak u prednosti pred ljudima koji primjerice pohađaju najrazličitije radionice i zapravo su izrazito talentirani, ali ovo što si rekla, njihov put do kazališta je izrazito težak, odnosno duplo teži, jer ako znamo koliko je teško, ajme me sad mračim za kraj potpuno, ako znamo koliko je teško našim diplomiranim, dakle studentima
studentima otvoriti sebi prostor ili doći do prostora vidljivosti, onda možemo misliti koliko je teško onima koji nisu završili akademiju. Sa treće strane, meni se čini da je, i tu ću, evo, vrlo, vrlo kratko, mislim da je ta vrijednost formalnog obrazovanja upravo u pokušaju razbijanja onoga što su ti neki uski okviri profesije koji se počeo događati već na samoj akademiji, i to zahvaljujući studentima, zbog toga jer mi kao predavači na akademiji nikako nismo do sada uspjeli probiti ono što su okviri odsjeka, ali naši studenti su recimo uspostavili festival Desadu u kojem su pokazali da je moguće zapravo na neki način surađivati i otvoriti taj prostor suradnje još i pod okriljem nečega što je institucija. Tako da čini mi se da je ta vrsta otvaranja, jer kazališta i ovog čim se mi bavimo zapravo nema bez suradnje, jedino i najbitnija zapravo stvar koju eventualno možemo dobiti na školi UZDA, kako to. Da, a koliko se tu šta može naučiti ili ne može, to je, rekao bih, neki drugi panel, i vjerujem da bi svi dramski pisci ovdje koji su imali drugačiji odgovor na to pitanje, i bilo bi zanimljivo zapravo porazgovarati jednom i o tome, ali trenutačno nemamo vremena. Evo, Jelena Kovačić mi radi pritisak sa lijeve strane, užasno agresivan. Ja bi završila ipak sa Dimitrijem, i to ovo je sad možda neka moja jako subjektivna vizija situacije sa dramskim piscom u Srbiji, ali ja sam duboko uvjerena kad gledam razliku između Hrvatske i Srbije da naprosto kontinuirano vidim na vašim scenama, iako znam da često imate i manje budžete, da zaista vidim suvremene tekstove na vašim scenama, ali ne samo suvremene domaće tekstove, nego zaista vidim suvremene strane tekstove, pa čak i njemačke, poljske, španjolske, što zaista, znači jedan problem je opće domaća drama u Hrvatskoj, a onda tek ako se dogodi da mimo Šekspira ili Čehova vidimo nekakve zaista suvremene španjolske tekstove ili suvremene njemačke tekstove, i zaista govorim sad od zadnjih 20 godina, molim vas, nemojmo govoriti u zadnjih 50 godina, nego nemojmo pričati o nekim recentnim vremenima. Ne znam što ti točno pitam, zašto je to tako? Zašto postoji, da li je to nekakva ipak tradicija, da li je publika prepoznala to kao interes pa se inzistira na tome, da li ti maltretiraš sve sa suvremenim tekstom ili o čemu se tu radi? Između ostalog, radi se u tome da u Srbiji sigurno ne postoji više od dva ili tri pisca, to je pisateljice koje režiraju, odnosno postavljaju tekstove na scenu. I kod nas je ta razlika ogromna. Ja vidim da postoji kao ogromna količina inače tih autorskih projekata koji na kraju uvek podrazumevaju i proizvodnju nekakvog teksta. I mislim da je onda stvarno zanimljivo i to kao preispitati tu poziciju autora teksta. Mislim kako ti tekstovi nastaju, u saradnji sa kim sve ti kao autorka proizvodiš tekst, mislim, i na koje sve načine tekstove može biti proizveden za scenu. Pa možda samo, ispričavam se što sam te prekinula, ali možda samo evo da uz to zašto misliš da se to događa, izdvojiš još po tebi neke izuzetno zanimljive prakse, ako ih prepoznaješ kao zanimljive, pa da ih ukrademo i stavimo ovdje. Mislim da je ogroman, ovo nije pozitivna stvar, nego je baš problem, zato što mislim da postoji ogroman problem u odvajanju sredstava za postavku tih savremenih dramskih tekstova, pogotovo domaćih na scenu. Dakle, njih ima, ali budžeti su često manji i oni često podrazumevaju okvir manjih scena, manji budžet za izradu i to je inače stvar recepcije i prodaje. Stvar je vrlo tržišne i zavisi od publike, u smislu naravno da publika i dalje i u Srbiji kao i svuda je safe opcija na scenu staviti Šekspira, ali nije safe staviti Vedranu klepicu. Mislim, jer to onda pogotovo ne u kombinaciji, to su razne strategije. Šta tu predstavu zapravo na tržištu prodaje? Da li ti kombinuješ nekoga pisca ili spisateljicu koga publika ne zna i predstavljaš ga, ali koja je onda strategija sa kojim rediteljima ga spajaš i kao na koji način će se onda to plasirati na sceni, sa kojim glumcima, to je isto užasno veliki faktor
pretpostavljam u raznim sredinama manjim, posebno kao što su naše sredine, zato što mislim da se dešavalo da pojedine drame koje na papiru ne deluju toliko komunikativne, ako su postavljene sa nekim velikim imenima koje glumački koje često bolje komuniciraju sa publikom, da to garantuje češće onda i bolje prodaju. I naravno to je onda niz tih pitanja kako se održava taj repertoar gde postoji u Srbiji dalje, u Ateljevu 212 postoji predstava koja se igra 25 godina na repertoaru. Dakle, šta održava neki naslov na repertoaru toliko dugo? Na koji način je to moguće uopšte postići? I mislim, naravno, super je ako nekom tekst živi na sceni 13 godina i dobije tantijeme za to sve vreme, to je onda stvarno velika dobit za tog autora i to se desi ponekad, ali često se desi da tekstovi umiru posle 1,5 ili 2 sezone na sceni, prosto je nemoguće je prodati ih, neki ljudi ne dolaze da ih gledaju. A sad je dobro isto problem i hiperprodukcije. Mislim, s jedne strane imam utisak da se, ako se na scenu postavi 6, ako imamo produkciju od 6 predstava godišnje, od kojih je, na primjer, pre pandemije 3 na velikoj, 3 na maloj sceni, iako su to sve savremene drame, a nekad se desi da ih je i 5 domaćih, mislim to nekako možda i potiru jedna drugu. To isto treba imati neku strategiju oko toga. To su zapravo dramaturški Hunger Games. Apsolutno. Dobro, drago mi je da smo došli konačno do zaključka da it's all about the money na kraju dana. Ništa, ja bih vam se zahvalila na vašim komentarima i na pozitivnim praksama koje nadam se da ćete i dalje nastaviti primjenjivati. Ja bih sada, prije nego što me Jelena Kovačić počinje gađati s nečim, otvorila publici da postavlja pitanja, a i nadam se možda nekoj virtualnoj publici iz Argentine ili Bangladeša, ne znam ko nas gleda u kojim krajevima svijeta. Ali evo, ovi ljudi su samo sada ovdje, samo u ovom trenutku, ako ih imate šta pitati, molim vas. Ništa, svima je sve jasno. Evo, kolegica će nešto. Da li, kako, hoćete? Aha, zbog prijevoda, Ok, što se tiče kao strategija za budućnost. Da li postoji neka varijanta, mislim to je sad nešto što sam vidjela kao UK praksu, da zapravo kazališta zovu na rezidenciju pisce i daju nekakve sitne, mislim kao u principu zapravo za obično za instituciju. Ne sitne, nemoj to govoriti. Ne, mislim kao govorim za instituciju kao sitne novce, u tom smislu kao ne mislim da je to neko veliko izdvajanje. Da li je recimo moguće uopće možda ne ići na varijantu pristupa ministarstvu, pa u ovom smislu kao HAVC razvoj, nego da li se negdje vidi prostor komuniciranja zapravo sa kazalištima, da kao institucije preuzmu odgovornost za dramskog pisca i zapravo moguće neku vrstu rezidencije i plaćenog programa pisanja. Pa evo ja bi taj odgovor preusmjerila gospodinu Zajecu, možda on zna, ali je zanimljivo zato što zapravo u mnogim, i sad mislim to je britanska praksa na neku foru, ali je i njemačka praksa, jer postoji resident directors često koji imaju zadatak zapravo biti godinu, dvije u kazalištima i istraživati određenu temu i izaći sa nekim labom van nakon dužeg perioda istraživanja, a mislim da u Britaniji zapravo postoji taj moment da se ili dolazi sa već spremnom idejom pa se nju razrađuje, dramaturški obrađuje dok ne bude zapravo jako dobra za... Tako je, da. Nekog mentora, da. To mislim. Pa, mislim, sve što mogu reći je da, apsolutno. I ovaj program koji smo ustanovili je neki četvrt korak prema nečemu što je rezidencijalni program. I sve što treba zapravo na neki način je
doći do izvora financiranja za takvu vrst programa. To je ono što sam već bio i rekao. Ja se nekako nadam, odnosno do uopće nekakvog razvoja svijesti prema financijerima, odnosno otvaranja financijera prema tome da je takva vrst programa zapravo nešto što je dobrobit i za kazalište, i za samog pisca, i za dakako kulturu u širem smislu. Tako da malo po malo, ne znam, čini mi se da možda ne bi bilo loše, evo sad gledam, baš nasuprot mene sjedi dramaturg još jednog kazališta u Zagrebu, ne bi bilo loše možda zajednički krenuti prema nečemu što je takva vrsta programa koji bi eventualno i možda mijenjali te pisce ili na neki način nastupili i u ovom smislu traženja financiranja zajednički, pa bi možda u tom smislu i to djelovalo ozbiljnije ili ne, ali eto, Dubravkoš ima crne naočale, tako da mislim da prezirem ovu ideju, ali ko zna možda. Dobro, to svakako, to ćemo poslije panela, a sljedeći panel ćemo sa nekim financijerima dogovoriti. More questions, please. Da li smo dobili neka virtualna pitanja? Yes. I'm sorry, I'm going to speak in English. And then probably you can translate to Croatian. Good. Thank you, all of you, for this very interesting panel. And thank you also for all the organizing in regards of all of the work you have done with the Goethe Institute for this program. Well, what I have realized listening to you is that in Greece, we have exactly the same talks when it comes to writing plays. It's exactly the same thing. And I'm realizing that also when I'm speaking with other writers, and especially playwrights, that the conversation has shifted from speaking about the forms, the styles, because postmodernism has pretty much opened, has solved a lot of the questions when it comes to that. And we're talking about the money. And something that is so practical, while writing, you can say that it's something more theoretical. Playwriting, it's somewhere in the middle. And I think playwriting, it's like out of all of the forms of writing is the one that it really needs the production. And there it comes, all of that talk about the money. And yeah, I would just like to say that to give some kind of image of what is going on in Athens, where there is none of the big theater institutes has any space for contemporary writing. It's like the same classical plays all over again in all the stages, from the smaller one to the bigger one. It just, I don't know if it's just, I just wanted to say that because it's like, I realize it's really an international talk that it's going on. And thank you again for all of these great ideas and initiatives you have done. For example, in Greece, there is no school about dramaturgy. And I was very surprised to listen that something like that exists here. And I would like to salute that. Thank you. Dobro, mislim da ne trebam prevoditi, osim ako neko, dobro, svi mašu. Nobody needs to, except Jasna Žmak needs some translation. No, everybody understood you, so thank you on your comment. We invite you to apply to the Academy of Dramatic Arts and study with Tomislav. And that's it. If there are no more questions, I think we have 5 minutes left. No? Did you want to say something or you were just not? Okay. Ima Jasna Žmak pitanje. U Srbiji ima puno više nagrada za dramske tekstove.
Kako komentiraš situaciju da u Srbiji ima puno više nagrada za dramske tekstove nego kod nas? Ja mislim da u Srbiji bukvalno baš ima puno pozorišnih festivala u svakom manjem mestu. Tako da generalno očigledno postoji ta praksa slavljenja i nagrađivanja. Ne znam, ali postoje, jako čudno, postoji dakle ta velika nagrada je nagrada za izvedeni dramski tekst na Sterinom pozorju. I to je nekada bila, znači, jugoslovenska nagrada i sad možemo isto, ja bih to samo nabacio kao temu, da pričamo o tome zašto je prostor srpsko-hrvatskog jezika smanjen na separatne, to je lingvističko pitanje donekle, ali zapravo nekada je Sterina nagrada se dodeljivala na prostoru Jugoslavije. U tom smislu, dakle, izbor za dodelu te nagrade na godišnjem nivou sveden sad na jednu zemlju. Mislim, to je, mi svi zapravo čitamo jedni drugi na tim jezicima. Postoji ta nagrada za dramski opus i to su dve kao zvanične nagrade za dramski tekst. Postoje dva konkursa. Jedan je od toga faktom, on je regionalni konkurs, dakle nije sveden na prostor Srbije i to je to. Postoji mogućnost na pojedinim festivalima, u okviru festivala da se dodeli nagrada kao specijalna nagrada, pa se ta nagrada dodeli za tekst, a što pretpostavljam da je slučaj svuda, ali dakle to nije jedna od glavnih nagrada, nego je to ako odluči žiri te godine da dodeli. Hvala, Dimitrije. To je to. Mi smo završili. Aha. Jedno pitanje. Imamo pitanje iz Bangladeša. Dakle, pitanje Igor Pop-Trajkov. How about the honesty in theaters? We just saw a lot of writers were plagiarists or collaborators of the Secret Service, not to speak about the regular mobbing, bullying, and networking in the cultural institutions. Do we need lustration in regional theaters? Lustration. Wow. Okay. It's very interesting. Maybe Tomislav can answer. Evo, ne znam šta bi, mislim da bi, ili mi se treba još jednom pročitati pitanje, ali kao, ne, mislim da nam ne, ilustracije u kazalištu. Ma mislim, ja ću odgovoriti na pitanje, ali zapravo neću odgovoriti na pitanje. Isto sam sjedila prije 3 dana na sastanku sa jednom kazališnom redateljicom iz Njemačke i mislim da, sad sam zaboravila kako se zove knjiga, ali izdana je knjiga prije 2 mjeseca u Berlinu o zapravo potpunom redefiniranju kazališnog establishmenta. I ja je nisam još pročitala, pročitat ću je, ali ono što ona otprilike govori i što sam govorila na početku, zapravo kako se kazališta trebaju otvoriti umjetnicima, a ne glumiti dalje te stare institucije koje kuriraju na čelu sa jednom osobom da biraju neki program koji htjeli, ne htjeli, mislim ja jako volim kazalište, to mi je najdraži medij, volim raditi u njemu, ali nažalost moramo se suočiti sa, ako ćemo o ilustraciji, moramo se suočiti sa idejom da kazališta jesu postala ponešto buržoaske institucije koje cijelo vrijeme zapravo same performiraju određeni tip programa, a ne otvaraju se novim izvedbenim modelima i suvremenim temama. Donekle, ali još uvijek nedovoljno. I zapravo ako pričamo o nečemu zaista suvremenom u teatru, to je pitanje kako se ta kazališta uopće vode i pitanje je da li uopće tip hijerarhije koji trenutačno postoji u kazalištu je dobar za njegovo napredovanje. Jer sad u Njemačkoj i Austriji se zaista puno priča o nehijerarhijskim modelima upravljanja tim kazalištima, što mislim da će to biti jedan spori, dugotrajni, ponešto bolan proces, ali mislim da je proces koji je
potrebno napraviti i mislim da zaista ako ćemo uopće pričati o suvremenom dramskom pismu, ako ćemo pričati o novim autorskim estetikama, pa i na načinu kako se rade predstave i koja je uopće publika koja dolazi gledati te predstave, mislim da se moraju, to je moje osobno mišljenje, mislim da se moraju donesti neke zaista radikalne promjene uopće u hijerarhijskim strukturama tih kazališta koje se nisu mijenjale već stoljećima, budemo realni, a društvo je lagano napredovalo i meni je potpuno jasno zašto negdje prosječni građanin ipak ostane doma, mislim nije mi drago, ali mi je jasno zašto prosječni građanin ostane doma uz HBO ili Netflix i gleda zaista neke suvremene priče na svom plazma televizoru. Naravno, kazalište i televizija nisu jedna te ista stvar, ali činjenica je da je kazalište tu podjednako da negdje brani baštinu i brani tog Čehova i Tolstoja i Krležu, ali je tu da negdje se na drugačiji način nego televizija suočava i sa trenutačnim trenutkom, izvrsno. Tako da, evo, to je moj odgovor što se tiče ilustracije u kazalištu. Da li neko ima još neko pitanje ili ćemo... Ima još pitanja? Još virtualnih pitanja? Izvrsno. Jako mi je drago što ste došli na ovaj topli ljetni dan. Zahvaljujem se svojim gostima, zahvaljujem se svim partnerima uključenim u ovaj projekt. Želim svim sudionicama i sudionicima ovog projekta da uspješno završe svoje drame, da ih plasiraju na razna tržišta i da sruše establishment. Evo i tu ćemo završiti. Hvala vam lijepo svima.